या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़ दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका आसान तरीका ये है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में सीधे हाथ पर एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला रहेगा ALL ऑल का ऑप्शन रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे चैनल बाकी रहें, मजबूत हो, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और आप अगर ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर दिया जाता है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हफ्ते में एक दिन या डेली या महीने में एक बार 200, 500, 1000 रुपये आप चैनल की माली मदद कीजिए, फाइनेंशियल ताउन कीजिए, चैनल मजबूत होगा। नाज़रीन, ऐसे ही हमारे इस चैनल के साथ शरीरों ने बीच में शरारत की थी। 7 दिन तक के चैनल बंद था, इसलिए हमने दूसरा चैनल भी बना लिया है ताकि ये हम वहाँ पर भी खबरें डाल सके। और ये लोग तो हमारी आवाज़ को, क्योंकि हम बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए कि इस चैनल को बंद करने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमने 4 जगह खबरें डालनी शुरू कर दी है। आप इन चारों जगह पर जुड़ जाइए ताकि कहीं से न कहीं से हमारी खबर आप तक पहुंच सके। बेबाक अंदाज में हम लोग बोल रहे हैं। पहला चैनल एक नया हमने बनाया, वायरल न्यूज़ इंडिया। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी गई है, आप उसको भी ओपन करके सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे ये कि फेसबुक पेज पर भी आप चले जाइए और वहाँ पर भी हमने पेज बनाया है वायरल न्यूज़ लाइव, उसको भी आप लाइक कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऐसे ही अब हमने ऐप भी हमारे चैनल का बन गया है, प्ले स्टोर पर ऐप आ गया हमारा वायरल न्यूज़ लाइव के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि वहाँ से भी आपको खबरें मिल सके। जी हाँ, और टेलीग्राम पर भी हम लोग अब खबरें डाल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इन तमाम चैनल से हमारे आप जुड़ जाएं ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अब 12 लाख से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर और 20 करोड़ तक हमारे व्यूवर्स पहुंच गए हैं। आप अगर मदद करना चाहते हो तो एक तरीका ये भी है कि आप अपने कारोबार की ऐड दीजिए, हमारे चैनल पर विज्ञापन दीजिए। हम बहुत ही कम कीमत में आपकी विज्ञापन, आपकी ऐड को दिखाएंगे। आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया जाता है 9923223361, नीचे लाइनिंग में चलता है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बड़ी ख़बर इस वक्त कुछ 2-3 ख़बरें सऊदी अरब से आ रही है। जी हाँ, सऊदी नायब वज़ीर हज उम्रा ने यह बयान दिया है कि रमज़ान में 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने उम्रा अदा किया और आखिरी अशरे में हुजूम से निमटने के लिए जामे मंसूबा तैयार किया गया। वहीं पर ख़बर आ रही है कि सऊदी अरब में 24 नमाजियों में कोरोना की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब के 8 इलाकों में 24 नमाजियों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर का कहना है कि 24 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। इससे पहले सऊदी हुकूमत ने आलमी वबा कोरोना से मुताल्लिक गलत खबर फैलाने वालों पर जुर्माना आयद करने का भी ऐलान किया था। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना था कि सऊदी अरब में कोरोना से मुताल्लिक अफवाह पर जुर्माना होगा। कोरोना से मुताल्लिक अफवाह फैलाने पर 1 से 10 लाख रियाल जुर्माना और 5 साल तक के
قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق کورونا سے متعلق افواہ پر دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہے۔ وہیں پر مدینہ منورہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ مسجد نبوی میں بھی خواتین سیکورٹی افسران کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے بھی درجنوں کی تعداد میں خواتین سیکورٹی افسران تعینات کر دی گئی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میانمار سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی میانمار ہے جہاں پر باقاعدہ حکومت کا تختہ فوج دوارا پلٹ دیا گیا۔ وہاں سے اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ میانمار میں پارسل بم دھماکے میں وہاں کے ودھائک رکن اسمبلی سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ میانمار میں پارسل دھماکے میں معزول حکمران آنگ سان سوچی کی جماعت، ان کی پارٹی کے معزول رکن اسمبلی اور فوجی بغاوت کے مخالف 3 پولیس افسران سمیت 5 افراد پارسل بم دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میانمار کے ایک گاؤں میں فوجی بغاوت کے بعد ایک رکن اسمبلی فوجی احکامات ماننے سے انکار کرنے والے پولیس افسران کے ساتھ خفیہ طور پر رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان کے ٹھکانے پر ایک پارسل آیا جسے کھولنے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں رکن اسمبلی، 3 پولیس اہلکار اور پڑوسی ہلاک ہو گئے۔ پارسل دھماکے کے علاوہ ملک میں دیگر 2 دھماکے بھی ہوئے جس میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ گزشتہ روز بھی میانمار کی علیحدگی پسند جماعت نے ایک ملٹری ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ 1 فروری میں ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد سے ملک میں دھماکوں اور پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جی ہاں، میانمار یہ وہی ملک ہے جہاں پر 2017 میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ آج حالات یہ ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت اسرائیل سے آ رہی ہے، تل ابیب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے PM وزیر اعظم نیتن یاہو نے 1 سال کے لیے حکومت سے علیحدگی کی پیشکش کی۔ 2 سال میں آپ کو بتا دوں کہ 2 سال میں 4 مرتبہ الیکشن کے باوجود اسرائیل کا سیاسی بحران ختم نہیں ہوا ہے۔ ملک میں بائیں بازو کی حکومت بننے سے روکنے کے لیے اسرائیلی PM نیتن یاہو نے اتحادیوں کو 1 سال کے لیے حکومت سے علیحدگی کی پیشکش کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل میں سیاسی بحران 2 سال میں 4 بار الیکشن ہو جانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو سکا ہے۔ اس بار بھی کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حالیہ الیکشن میں بھی نیتن یاہو کی جماعت نے اکثریت تو حاصل کر لی تھی مگر حکومت بنانے کے لیے درکار سیٹیں ان کو نہیں مل سکی تھی، اس لیے انہیں اتحادی حکومت بنانے کے لیے 28 دن کا وقت دیا گیا تھا جو گزشتہ کل ختم ہو رہا ہے، آج ختم ہو رہا ہے۔ حالیہ انتخابات میں بائیں بازو کی جماعتوں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے اور اتحادی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم اب ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میکسیکو سے بڑی دردناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ میکسیکو میں ایک میٹرو ٹرین پل سمیت سڑک پر گر گئی۔ 23 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے، 50 سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ میکسیکو میں بائی پاس سے گزرنے والی تیز رفتار میٹرو ٹرین پل سمیت سڑک پر آ گئی اور گزرنے والی گاڑیوں پر گر گئی جس کے نتیجے میں 23 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 50 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میکسیکو سٹی میں مصروف شاہراہ پر گاڑیوں پر بائی پاس پل اس وقت گر گیا جب اس پر سے میٹرو ٹرین تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ پل کا ملبہ اور ٹرین کے ڈبے گاڑیوں پر گرنے سے 23 لوگ مرے ہیں اور 63 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں جبکہ درجنوں گاڑیاں پوری طریقے سے تباہ ہو گئی۔ ریسکیو ادارے نے پل کے کمزور ہونے پر ٹرین اتارنے کا عمل روک دیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ زخمیوں میں سے بھی 4 لوگوں کی حالت ابھی نازک بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے واشنگٹن سے، حالانکہ یہ خبر ہمارے پیارے ملک بھارت کے تعلق سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں کورونا کی لہر ہے اور مودی سرکار پوری طریقے سے ناکام اور فیل ہو چکی ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کو ضروری سمجھا،
सत्ता और कुर्सी को ज़रूरी समझा और ये रैलियाँ प्रचार प्रसार बग़ैर मास्क के करते रहे। आखिर कोरोना का बम फूट गया और रही सही कसर कुंभ मेले ने पूरी कर दी और मुल्क में अब लाशों के अंबार लग गए हैं। और अब खबरें ये आ रही है, IHME की रिपोर्ट ये आ रही है कि भारत में 1 अगस्त तक 10 लाख मौतें हो सकती है। अमेरिका में वाक़ई ग्लोबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट का अंदाज़ा है कि अगर सख्त कदम भारत में नहीं उठाए गए तो 1 अगस्त तक भारत में 10 लाख से ज़्यादा मौतें हो सकती है। इससे पहले इंस्टीट्यूट ने इस तारीख तक यूँ समझिए कि मौतों का अंदाज़ा लगाया था। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एलिवेशन ने पॉलिसी ब्रीफिंग में कहा था कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए कदम उठाए बगैर, सोशल डिस्टेंसिंग की पैरवी और फेस मास्क के मौसर इस्तेमाल के बगैर भारत की सूरत हाल काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है।